ବାହାର ହୋଇଲେ ସୁବେଶ କରି କଷ୍ଟରେ କିମ୍ପା କାଟୁଛ ଦିନକ ବୃଥା ମୋର ଯୁବା ଯୌବନ ए बुआ तमे एंती के କାଟୁଛ ଦିନ ବୃଥା ମୋର ନମ ଜମ ବସନ୍ ଯେ ଏଡେ ବଡ ମନୁଷ କା ଘରେ ବସି ଥାନା ବେଲେ घरनी ଭୁକେ ସତେ ମରବି ରେ ବାବୁ तोके बुढ़ा बे जीता बुढ़ा बे ଏ ତମେ ନାମ କେ ପୁରୁଷ ନିର୍ଦାଦା ନାହିଁ ରସ ବିଷ মেচা মাহালি আছে বলো বুড়ার মেচা মাহালি আছে মেচা ଥିଲେ কে করব হ্যাঁ ଏ ତମେ ନାମ କେ ପୁରୁଷ ଗୋ ନାହିଁ ରସ ବିଷ ବଂଶକ କିମ୍ପା ହେଲନି ନିର୍ଦାଦା ମାଇଜି କେ ମନସ तुमर दादा तो पानीर भितरे फेकन कुसेरर भितरे अगी ओगी खो माटिर भितरे रेंगठा रंगता धानर भितरे पोल बोल तासर भितरे जोकर जोकर मानेर भितरे तो रंगटा मुड़ी गाड़ी बोलो धर तो धर तर दादा के छोड़ धर तो दादा के अरे अबे तोर मैच के झाड़बू তুই শোনা বলতু যে মোর দাদাকে রঙটা বিজটা বলছে মোর বহু যে মোর বহু কে ধরে যে মোর দাদা দুই ঠাঙ্গা ঝাড় মানে বসি होय मते धरि आस ई दादा मैं पर बादाम बुडू खरा मासर कथली उडू খরা দিন আমলে होय गो तुमे पर गोड़ पिला बोलछ हां गोड़ माने केते प्रकार छन जानिछ কেতে প্রকার গড়ছে বলছো हां ছ কোর গড় কে নাপ করে মগধা মগধা हां अच्छा तुमे केन गोड़ आस আমি নঙ্গল আছু नॉन गोल्ड गो हे बाड़ी गुडे काजे धरिछ আরে আমি তো বুড়া লোক জঙ্গলে পাহাড়ে বুলবার লোক গাতা মুরতরা বালো এড়ে বড় জঙ্গল নাই দেখার ভাই एरे बड़ जंगल नहीं देखा রাজ বিকাল বলি বাড়ি ধর দিছু रात बिकाल बोली हे बाड़ीर कथा टिके मते बुझे कर कह বেলে এই কথাবার্তা কইলে যে নিজের মনুষ বলি জানবো हां বাবু ओ মনুষর বিয়েতে পরিচয় দেবার পড়বা মহা মুশকিল तू कल लकर मन भीतर गटे ठुक ठुक আছে না রে বাবু আছে এই মেহাজি দেখো মোর মনুষ আসলা বলতা কেড়ে লাড়ো গেলা सुना है तार पेन बुना करे होते दाता चा पेन क्यों हो बोलता তারপরে हैं? আসলা বেলা তো চা 10টা তো চলে পিউ সুনা के चा पिया देखो नो कौन यार बुद्धि ना रे ननी ई तोर बहु केते कथा আছে ननी रे ई कथा वार्ता कहले जान माजे मोर मुंह बोल करी কথা লাগি তো अरे चंद्रसेना बोले सुनो सुनो आगो सही अरे केंदुबारी वृक्ष कथा देउची बुझाई अरे रणकदम वृक्ष तिलाटी तही अरे तही केंदुबारी तिला रे सही अरे नीति गोपी माने सेवा करंती अरे गोपाले कोन देखो काटी आनिले अरे श्री समाले देवता सेविले बतीस चांद खेलिले से गोपाले धो आराधना देले कदम्ब वृक्ष थिला टितही सही तही केंदुबाड़ी थिला रे सही सही नीति गोपी माने सेवा सेवा करंती करंती गोपाले गणे ताको काटी आनिले आनिले काटी 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 बोलछो शंख मल मल पत्थर में बाड़ी काटिथिनो और गोपाल बनान धरिथिनो अरे हे कला धला रंग मारी छ जे कलार धला हाँ। कला होचे कृष्ण धला होचे राधा राधा कृष्ण बाड़ी राधा कृष्ण अचन अच्छा हाँ। हे बाड़ी केते लंबा थिला केते लम्बा थिला बोलछो ए। आंगुल आंगुल करे 90 आंगुल थिला हो 90 आंगुल रा बाड़ी 90 আঙ্গুলর বাড়ি हाँ। গো अरे केतरा गंठी लागी थिला बोलछो हां 9टा गंठी लागी थिला 9 गंठी बाड़ी বুড়া বনা সমলো ছ 9 গট 9 गंठ बाड़ी बबीता माझी 10 टंका दैछन सम्मान रक्षा करी करी 10 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करिछन मां जगत जननी दुर्गति नाश आउ भी दिछन हमर बंधु माने आछटा अधा पढ़ी दे सीता গোটে মারে সরে দিও और नाम नै नै एटा छुजा ই তো ননি বনা বার হয় পানি ফোন তো দুগা परमेश्वर राउत नमिता राउत विद्याधर राउत রাউত गजेंद्र राउत माकर बिल्ली ग्रामर মাকর राउत परिवार किछि टंका प्रदान करिछन मां महालक्ष्मी कोटिए संपत्ति प्रदान करन्ते एक बार हरि तार संगे संगे खलिया मुंडार
রাখি সিন্ধু মাঝি সরি ক্ষীর সিন্ধু মাঝি মাঝি ডমরু মাঝি হয়ে তেজরাজ মাঝি মাঝি অনিল অনিধর মাঝি সমনি মাঝি সুজাতা মাঝি মাঝি ପରିବାରରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହୋ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ଖଲିଆ ମୁଣ୍ଡା ଜୁଣାପାଣିରୁ ଚକ୍ରଧର ରାଉତ ସତୋଷିତା ସନ୍ତୋଷୀ ରାଉତ ସତୋଷୀ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଏଟା ସୌଭାଗ୍ୟ ରାଉତ ମଥୁରା ରାଉତ ପୁନ ରାଉତ ପୁଷ୍ପା ରାଉତ ମିଶିକରି 7 ଜଣ 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେହି ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏକବାର ହରି ବୋଲ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ